erade na nyina na ayeye ewo menum daayi ene enwumre so yeda wase so waboye ho ban na erade wama na wotwe akwapro abeto yen mima wakwa aba ede uba madansi die nie adwumadie iso breye bra yede dwumadie yate ne din se madansi die nie ebrew ewo kasi tv ya wada bia anonsia na yasan bo akira mo memenda bia anonsia da bia ya hyemo bo se niema erade eye a eye nwanwa ewa wieye mremu ena yedan dwumadie iso ede kire mo me twa me ho aba sema Isama wakwa babiem ede uba madansi die nie adwumadie iso se afe na wachim ufidie na eye kasi tv ena uhwe madansi die nie ebre brei ye bra erade aye anwanwade ene senkyerene ewo ne ma abrabom ena ye danedi ekyerewo me a me di dwumadie hu kyia me din ni sofmaame Paulina Obin fremi na ayele baako pe na odofo enese wehu se ne mahofadie mi hu se aye feyi a na ye aboafo obi na aboa me obi na wasiesie mi eye garment solution onu na watwa me style fefefa eti se omude dwume bebre upe wedding gown ukoye engagement party anase uye adoring ade biara upama atade se ye bema coat anase African wear bibia uye bia no se uko garment solution omube how to wear cha se obetwa style wankasa hu a wani beji hu ankasa na ube hu garment solution ewo oyibi lolly station ho a eben police station uduro yibi a ufrom a omubeji so na eniji sema ewo mni se bebi a wuwo bia sa wa wufoforo kra ufrom a omubeba ufie na omo abesusu kama na omo apam omupam so omo de bebrew sa wo amana ni bebi bia omo san wo hacho Barclays Bank echiri ho a ubetima frewom ewo 0249 522238 anase 0268 202103 garment solution number 1 na enedei nipa yenini eba betutu nkomo oye yenua be masronku bi a erade ayusu no ewo awieye mremu enye obi biara se yedofo Reverend Solomon Odamte oda Blood of Calvary Ministry ano ewo Achimotan Akweteman onu na enne yenini ba behia atwetwe nkomo Reverend mima akwaba ede uba madansi die nie adwumadie iso ye na mama pacha na pom tise nyankopon adom ye ho ye ye da yesu ase na me pacha wo nso ho tise yesu adom ye ho ye pa oh nyame nhyira wo amen o nhyira wo na nenso de wa ho fade die eye wow ye rade ye de nyame ase amen next time we pair different style uba garment solution obetwa wo yopo apasore mate nyame nhyira wo Reverend nyame nhyira wo bebre amen wa yade pa amen we nkyere se dwumadie na ye di no amansan nyina ne gye ho efise wankasa na wo frɛ me se mama me wo adanse a me pesa amansan nyina ete na se dwumadie na ye di ba no eso amansan nyina ni papa wo frɛ me nso no me kan ya o se mmeba nyame hu donti nyankopɔn wo nhyira wo na ontre wo ministry no ewo yesu di mu dwumadie nso a waba so di erade nso be yi madanse die ni aye bebrebe te se wankasa no wo be hu se ampa dwumadie nyame nsa wo so amen me bacha o se ye ka se Reverend Solomon Odamte a me bacha oni hwan ofre hen ye wo ne we hen ono ne hwan bacha Reverend Solomon Odamte ye kroboni akwala a ye wo no wo ekurase a efro sekeswa me bacha wane hana hona yawo no lembo he mama sekeswa chame ayenye ko yeah okay sakurase ne yawo no at ni mama de won tiase ni mama fremu 2003 na esi ni mama but ni papa de odaso tiase besi ne nyame adaroma amen ye de nyankopon ase yo papa me pacha obetimi ama me wahase kakra me pacha wako school na pacha Debbie
wanko school Bachone. Ede nyame ase. Yona edie ben na Awurade ayama wa. Eye nwanwa a wopese amansan ete. Da bia na meka se Kasi TV madanse die nie. Jumedi a yedi ba na nye se yabo yensrem se ye be ya azan bi ti se ye pese ye ntie ye TV station nti ana amanfo hwe program nti no ade bia na ye be kwa akofa amanfo se ye be kan niam bi na enye hu ye nwanwa da bi ye pade nyankopon ankasa ye se ne ye be ya ye de be promote nyankopon na henie na ye be mama san nyina hu se awie ye mremu onyame tumi edaso ye adwuma edie be na Awurade eye no wo abrabom a eye nwanwa ye hu a wopesa mansan nyina ete Mama me dase bebre Bible say John chapter 3 verse 33 kono o se de nyame afre no ka nyame asem na mabrabo ahia nyame adwuma no asofodi ahia se no me papa abra me so a mo 7 years me ba che wo nuanom na mo yesai me nuanom me ma side year 6 yes me ma side me na me dekan una wo ye first born me pa che wan but papa side me ye ka chiri enti wo ye enti me peni wa ha esa kwala wa ha sa me pa che enti PSC ka chiri sanete ye eni o trimba ye o de papa ana ye njeje uso oh de be jimi so no ko sa oko me pa che wan be se papa fo mo jeje so me papa jeje me so fucking e bia wo na wanya no sa ye to aso enti no na mo ifie 7 years mi pa chone na mpa fa me ko konongo dumase ekura bi ase se me ko tena enti no ye ko no no dokuku afu eja mi ntimi ko fum ya ba ewo mu ntimi ko dafi ba ko ne ho ewo mu ewo fie na de kam se eni kwase mi tena fie na de pressure there ga mi nonu nya wo fie mi mu kwa de mi kwatra na was 7 years mo 7 years na go dey 1 year wo papa ho enti fa na say ko ye be 8 years okay enti 8 years no mo no enti no se na de no ya me no na mama matena fie nyame ni ko matena fie enti ba sa na me ko ye ka se enwurem ogo he enwurem ade ni kan chiro se ense wo tena fie ni ko se metena fie enti kongurem e na wo sole kongurem ko me sole ko 8 years 8 years na e ho nso e mama nyame ade obede nyame ko nanim nyame ko enti no me kongurem no me so but ehun bia nka me se bia ba betena yi abo beti a chena se owo bi beti abaden ababe ka me se ehun no de nyame adaruma amma me so enti mi sho mi so ekomo de me mi so ansu komo de me mi che nwemu osa e wo hefa ye ekono goduma se ye fo ye kra mi pa kra se fo ye ga se enu so e na wo sole ko tena mi pa chwa ne ma ade ni nkan chiro se blefie no e ma mi kwa kra se mi da ho wo da ngora ni ma de da ma de che ada fie bi wo ho ana fie bi ni o ma me doctor quiet na mi shase yanko na mi shase entino o mudako na komo de me entino kokko na se no anka kwadu abre ne boyfriend asefo na midi enti o mudako na ka me se midi mako aduana me se ai aduane bi na wakoto na me so ijale bi so me ka se me ye aduane mami mi pa cha mami bi sa asem ha mate mama ade ne kan chiro se frifie kongure mo no mi sira wo sana wono papa nete na obi di ubone ana omo ye wade bi a ama wani nka fie ana ama nyame no kre na meti aka se sabe na me wiawia nkwa mu nam nyame no kre nkwa nam die na me wiawia aha enti me papa no na me kwa me nete sata ma me wo ye no wawale obi abiem enti me no nkwa nete enti no papa se basa so a obume obume pa wi ana aha shawo obane die obume pa enti wo mo adi so kwanda koso mpaso bonzo onyame bro enti etwase me fifi aha enti le se enam na wi ana ye gwa o enti afa wani nka fie biom me nka fie biom na o ma me nua ana o papa nua na wonnim obi a ekura na si ho no akwase busua na me papa nua no mo ene omo so omo yele omo ma e wo biblebe na de nti na anka wo se ko obi ho na kongurem na ngurem mom na wo ko
mama when Joseph mi die so mu before se me ko ngure mu ho no na me da ho na mo se sabna mi swetin mi nim se oso bofu se ma mi sama yo se ho yo mi da na jo daye daye num no me so ba so me sa no me dim ko se aha ni mi tena bia na me no so a mo se yimi afi ha why never so on sa nyame ko nanim adini ewo dayem na hu se obi be so on sa nkofo mienu ba ko be so ba ko so ma ha edi me ko ngwe mo sa ni mi tena bia ko si bla me sa me fi o mo be sa be fa me efi ngwe mo abafi na me si yo enti adi chi epe ona pressure no ba me so se me ko ngwe mo enti daye no mu no bia mo di mi ko share no ne ho no wo meni so mi so no pa twetwe me sen ya bibia wie no na bia mo di ko share wo meni so enti mi wie de me wo fie bia no na me ko ho apas mi ko no doctors ni esiesi ho esiesi ho kama se di playe debi kata wo form se ya kata bi ni ho ni esiesi ho se ni pa na di playe apra ho enti mi drop na me so mi tenase enti e ho bi na fam da inu masa nkrofo na sa ba me chen biem se aha eni mi ten e go si da emle be san so ba be fam e de efi nwe mu e di abafi enti fiti sada na me fie no da so no mu no ma mre fi biem atade hye mo nwe mu enu na hye me enti wo atade ni kan betete na sebi enwe na kama de janko a me wo am sia na mo biti mi so me modam betengo ma ye de ewia na ya ukwada ti bi da no ekrofo o mde ko nwe mu no e wada ye no mu no o mo san ba da no biem e be so me san di ko gina asie so edu nyame no ko yedu asie no so no na emle efifu asie no so o mde mi do no boja me wo me ni so te me na me follow bi o mde fire ko asie no so na me ko a pass me do honem eni so no na emle efifu asie no so na me tu emle ko ton na me na te free na ndi free ko ekranase ebo duma se beto nika e shem sakwa nwemu sakwa nwemu hobi o titi mre no na wo free mure ne mu na wo koton mre no na wo to nika na wo san ba mure na sa bre na wo papa mu hwehwe wo satan no hwehwe me etino se edru nwumre a na nkola no bo di agro fi agro be se pilolo efichire ho etimitim bete echiro na metie omo enti mi timbe from mo ye diagro so fitana jo be 12 so mo koda na me so okwenwure mu ho wo be free nwure no abefia be diagro no pa chwane why it say kwan de bi okodidi wa kurase ya no ba be de kuro okoda kuro serious enti wo be diagro wi a bibi anka on se di on achi na kokoda fie na wo wasan akọ mo timi chim so ni mi koda dem awon omo sum sa awon de ba mi mu no mo timi ale eye motia na ifa wa na nyame nkwa ne nim na omo a wosu da ye ho wo mo no omo ye nketengeten mama e pa che da bi mi so le omo wasene me sa fiti omo so be si form right fiti ma dance die ni fiti yanko enti no mi ko to emle no mi ko to emle di to nika no ina pesa to sa rubber black ibi na mi ko say doctor na mo di mi ko she o se wo body wo dan iso to e kame enti mi be sa de ni nyina e wo nwure mo enti mo da ko kom de me eno so na bada no be so me sa efri nwure mo e di be fie e be fa da de sen kukuru bi ene asanka poto yiwa eno so ketu bi no be share me sa no mo asa so mi mo sa di be share e ho no mo no doctor mo da yenim enti mi nya ne mi follow da be o mo di fire no e be fie e be fa da de sen ne apoto yiwa no e wo ma o papa ho package ho serious na me sa di ko nwure mo na me pebo aha ne mi ensa me di esio me si mo chi we di ma me bi sasem wo ya bofra enti sa niama we si na wa bafie enti eya e de ba adwen pa na wo utirim ansa na bibia nkyerɛ wo sɛ brɛfie ana ehu bi ankame ana we die me kofie mom da si agro na wasan akɔ mom da si nyame hyira ho adwe bia pamitirim se bia bibia ye me ana se bibi na ha me no adwe bia pamitirim te wo de wani gye wo ngora nim mama me Canada esenfie esenfie etino e bia me penam na se mi kotumle a ana me ko so akoyi tilapia ye di sa net bi no de ko nsu nim akoyi o se me pen no so a no so me watai na ko kun pro ana sa no ma obetoto
me share home ko am no bi ani asem asem no bi ani asem enwurem ho kakra ko musa na papa ko bo pa no be hwe me no be che me enti bia won obe che mo go se ho so mo ko tena ho bi enti o mo sei baby a woda mo ko do ho kwa ye ni nyina gu fom no mo hye no no papa din ba fi enti me ni wo ho adam din ba ade che na sa biem enti yekwafum o papa odo nya do ne nkuma ntos cabbage enti ye do no kem se okokruma ba enti se ma bla me hu me na me see you enti adon of twama me no oni se me oni be se so no so ko be me so go ti no o twa do no me se mi ko do ha na wa ko hu me ma ko hu me enti passa ten na me wie enti mi ko eduan mi ko tra se hu me ye no na obi a wo 8 years no wo to me do sa mi pa cho ne o twa do no ma me enti no okọ mi so mi ya fast do mi de ni wie na mi ko tra se enti eduan mi ko tra na me ni kum na me twa eduan no na mo se ankofo o be fa me wo fie di ko nwure mo ba bia papa do nya do afuo no esa be so me esa di me ko ba bi foforo we di chem no musio ni ko ka ba sisi ya mate Madansi die ni se afi na wache mu video na eye Kasi TV breye bra ye di dwumadi a ya te ne den se madansi die ni e de breo ya wada bia nonsia ene memende bia nonsia obetima fa numbers na ego ase no se opese sponsor programming ana se nyankopon ehira ho bomodin se obeboa ye ama brebia ye di programming ebreo yenhwe obi enfiti ase o eye nwanwa ye hu ahyase ni ye chese mikura me hu ni amenye Reverend mama me ma wakwa babiem ye na chese asem no ho me amu no me doubt ni ema bi nwanwa omo be fa o na mo san de wo ko baby foforo san de ko baby foforo de mo de ko baby foforo ka chem dai no mo ka chem se minya hwe yie na sei ne beba eti no ahwe no mo ka chem no na ba ko tri ne mo se aboa owo oben na te baby a mo de mi koye no eti mo chem sa ne pe no omo koye eti minya ne wo e wa bia na se mi adi de ne koso yi e hope na me ma me ho so na me call na me follow da no yo mo dem call na me call apa do na ya sa sesi yo kama na ayuwa na me di twimako ni ne da de sen no na esi ho na esi mochi as da de sen si bo na me de hunam no me call hunam na e de si mocha no so sa na esi ho pepe eti me ko do e de sikra me di do nyado aseme jasika no papa ho jano okura ma fanko na me ko eti me do so pe na me ni kum eti me da ho sei na mo se owo efiri ngwe mo aben na ti me yefu so te ekono sa dane ho se me fa me so biem na me se na se wenti na krofo we se nya hwe yie no eti wansuru me suru wansore david me na ensu na me na ba fa me so na me se wenti na krofo se nya hwe yie no na no betwem ko e woma na mesi mi ko senso aba be ye aduane etimi di so no bedru bia meda no na otwen we wada ho msi na boy mo ko boy beto ha ma fa mi saka abo no na mi ye aduane eye de otwen kasie obe wada be bia meda no na msi boy de mi fa mi saka because enya media na mi so man so fide me ga se fide na yi no etimi ye aduane no na mi no amenke na mituton na me twimako edidi na me dai eti mi da go mi da no mo na go sa baga mi se enam no eya media eti memfa eti da no mi sa boani nan na me pagya no na me tuo eti se ne da no mi sa boani na me de tuo no mi nya ne na ba no kura me sem sa aba na owu no kura me sem sa na me se kwenda mo se media dia ni ma mi siesi o mi siesi aboa no na betuto no kama wo nwure mu eti tese niema wo kan nyina 8 years na anase 8 years na 8 years na mi anga sa meti he no
ma yet say bibi na see ya 8 years na mama besi na mpo se mbo fie kra e kam se mitena fie etimi kwa chimota forest e ko da free wa bra go from pipe na nam no wo sorry na otwe so na gbanu kra mensem okra wonsem se me sorry na oda ni mu no kra mensem sa se e kwa won se me dia dia ene kwa da ho ma me na be siesie ne kama kama na no so no me ja onwre mu a entete ba ho di se me ko chi bia ma people into agree me dia ho ma sense so esem me ho enti me kwa me dia shame na esem me ho because me nya ja open entete ba ho ma fan to work fan to work na me de koi na me say baby enti me say me baby na ko do abre e da ho ko do abedua no eduafu wa no na da ho dem place no me say na ko fa be so na de bia me ko ma na de bibi say esi ma fa me sanka na be to menken me wura ho na me die na de esa da ko be na de san na ko bosses ti no ho na me cha me otu ho na ko fo na say baby ka je me say me di me ko de ma afro me enti kwadu na ya media eto mo di misa so ko dunu se menya ne no na misa so ko dunu aduane wo mfimfini na misa so mfimfini na misa wo so ya media ma dance die ni sis ma te wo nwere mo eti ebusu misia no so no pasa ba biem se mla so mo sa de me ko ba be foforo na misa yo eti ono so dai no ma no be sa me niam ni nyina dai ni ba go kura da se wa ba go so kura yuwa no no ba kwaso ma ha ni ekoy eti ye free if you can go do ma say ekwanase ho e ba ko na ka ya ben kuro no mo sa di ba hye nwemu den e wo enti me bisa asem bi say wo nwura nim na ade echi a amanfo mmafu baby me wono nipa ma ho say kwaye eye che nye enyo bi fa wado eye kwaye na ye wa ko hye ho na ade nwanwa ye nto ase enti no mo sa di ko be furo be mu no o mo de ko ade chie na dai nim na mo sa ba biem e ba biem no sometimes 20 bible mi nim sa na new testament bible kitinkiti no ne kura ba ko no ko yem say wei eni a hye so dia o de hye mensa e ti say mi o mo de mi fra biem dia na say de ba ko de ko ye no ya te foforo na mi si na me je bible no new testament kitwa kitinkiti na nkwa e chire e blue e nkwa enu bi eti minya ne no se me so mo dai ni mu no ne kura me sem sa editi ho ne kura me sem sa eti bra wo ye nipa nkasa sei ne kura me sem sa na minya ne me so akinkan so me die de na me de hye mbotom eti also baby from the buy also me se me twa 6 months e wo enwe mu ho enum na kesa mo din ba fi papa chen bi no fa say na obi ama wo uso amenye oboni bia wo fie e kombo na de ne how no say ene obe fa chiri na me say aso be fa jani ne no ogede wo hwe iti wo mu na me krada ya wada na oba ka che me say akọ baabi na be yoko e jani ka che say abosom na den ene ha me na me say abosom na fifa o de mo de me kwa nwere mo na me say da abosom so no emo ni hwan na mo say omo no mo mi na fie no na nipa ben na wo den wo na fie na me say yo enti no ye wada no na sa ko ba biem ye ga okwabisa ye wada me ka da so na sa ko ni follow week enti o ba biem no eno ba nwure mo no be ka che me say fiti na ko die o be ya de ma me say na be ya me ni be ka fie na me say da me pe fie biem me pe fie biem no che me say yo say me pe fie biem mo pe fie o de ba be na be de na fe de be bi o mo de wo ko ye no wo ho no se se ade o papa be hu be bia be hu be bia mete okay eno no see o be ba be ya de ama na wa be fie no be fie eti no me wono ba ka che me say kosuye yi ya memedia na okoji kosu amiensa eni nsuo bi wo galo mu na me see yo enti e bo na jo 12 a me krada ya wa de ba be chen Friday o de mbeko kwata nan so no wako kosu no wa go to form no de ba kwasha na o de so na de adwa me se na be ya me ni be kafi na me see yo manya so de enti no sade ya wada na jine e bo 11:30 no buy e wo ngure ni e wo ngure mo o be da me nchen ono so be da ngure ni o be da me nchen enti o mo no anya ne me no anya me se me last enti me so ne nko na me see yo no be hwie so no gu bucket mu no de o de so no so no so di me nim kan e kura touch na kusa no so kuta no
so ane kuta ono e kuta papa na me sunsu no mo so no e bon papa kan madam kan enko from do mo di o chembo da yim no mo ye ko pe no so mo be janja me nche o mo ne me dan eko enko na ya wo hu wo mo hu mo da yim no ko no na wo hu se omo wa be jina wo chen e da so wo mo na nam me no mo na nam ba mfa do di ni mo kan ono wo hu wo mo sa ho de na me hu wo mo se ne me hu yeko nti aka be sa na obesi fom no ne du kwata nan no so kan de du na baka yem se ye du wi na me si yo nti aka be se bebia adisi ai be du kwata nan no so no ne ko fu pia me nso no nyina ehwegu na pa se yawo uba ha me sada no ko se so be dua wo so be ni da yo otuku san tugu ye enko se se nsuo na ka odi be ya de e wa hwu no hwegu ne se de aka no de ntimi nya hwu ntimi nya hwu biem na watuko sia na to tugu no ko yem se de me ya me hu bia me beto me no me nya me hu nti okofi na me so me ko ngure mo no ko yem se de asent no be se me nkofi mama aka kura se me nkofi o chime o yire me ankasa etichi msa gu mechi mama bititi ahoma no o yire me ankasa o yire me se nkofi mi no o ye de me nko o ye me de me nko gidi mi chime ho emlika gidi mi do bi adi mi do enwure mu no ma ye free mo ato me ye free mo ato me eti no na so go try assessment na papa na sa baby ka je me se baby adu no pese o de me ko ma me ho na de ye me no won ti ase se be ya be ya me a obi a be se na asembia na me se o nya kasa meko but enyo no de me be den e be ko mia meko sa be so miniska eti mi na tifre konongo Kumase na me sim hwam me chia kwan me ko du Kumase me ba wo free konongo ko Kumase no one froka o nanti me nanti wo dey how many days 3 days ana junya me nam e ko du Kumase eti mi do bi take asa no na me dey enye me krum kasa ni because ho na etwi na me so ma me krobo ni na enti me take twi no so me shira ntinti no enye me kasa na me so dan me hu biem sanna ti 3 days esa be du konongo na bisa be show na bisa be share enwule mo e o ma na ko fesa be fa me e di bi free ho e ba e krana se seke so ho anaju daimo e ti minye ni prepare ne se kwan ni nie na be boa me ho e ti ni kana me ko tomle ni ko to na hye me be si kwan mu na ti ya fiti konongo e be du kofuridia e na ti kofuridia e ko du seke so ofa mame seke so na enye eyi aha ni eyi seke asema na sa eyi na yeko emutwi papa emutwi wotumi nanti free konongo mi nante mi nidi insu ko satan 40 bottle kasi bi nim da homa sen ko na insu sen ho eti ndu bra sen insu no san insu ten wo ko ma ko sabi na meko eti mi na to bi hia me ablanti wo ko mi se o papa ko ko mi se mi ko me ko o ye nipa me ko ni mama na bedu fi bedu satana mam yu na me dim se wu am ne wu am se wu ti bedu fi na dodi mam echi wa fra tuntum de ni bom ni pena wa sha zezete usu me se mama de na usu wan kan wi anchire me eti mi ko bie program se mi ko dem o eti mi twen no di mi tra abonten no ko dem o eti adan mi ko do sada na mam ye den ewu eti yemfa no empia abonten eti adam ko me free koforu mba bedu krakan no anadwo na me hia mama bi na mama ka che me se ekwan da mani mutin no eti me nko eti kwa me ko no ka me ho me se me nko na me wo ka me ko wo kwan se me ka che mama no na mama ka che onni me eti me mi so eti me nko ne se mama na wa den o da ni wadi a kire ku du fie sa mama no wawu madam sidie ni mama newu aya twa achapo egu ni so o hyede mo amubo tabo ya daga mo bisi no ekrase die bo ekasi ni kosi no etimbo edu se ba be ye mama yi na mo fa ono wo so menya oye master ho oye capital no be fa me enti oba na me de tonto anyuru dan yesi ho enti obi sam se one day didn't because I'm not me. I did not say, "You know, we know when so." But I'm not family.
you do more apprentice me makwa 45 me na me got also 44 apprentice omo ye 40 makwa 45 and I would also say 44 Debbie and that is omo ye 44 na wo got also 45 Debbie no ye 43 me got also 44 enti adichi na me so me chi no bi buy na be 45 okay enti ni wo ma ni na hotwe na o ma me tus na o ma me aduase mpam e ma konwa jale akonwa yi timi jawudi ni na mi kai se na ekwan ya me fa so di ye tontono na be ya akonwa no papa no be jam chen no ka se won tia se kwan me fa so di ye djuma no because obi aba be ya afe ohun hwe na me de na hotwe pe me da be ya akonwa won tia se enti no obi yi mi table na free apatara se chira e di ma be si kwan no se be ya me djuma be ko so show enti djuma no de me share boy ba konsa enti boy no be pam ifra daka no asoma me se be ya se ne de oye no mi hu enti be osoma me no obeshi da asoma me chire contented enti ko fora me wo mo da em wo konongo no ma be jam chen no mo che me se ne kaze me senior no osusu niema no me so ko do me nka hwe na me de niema akoma no enti ni the 3 weeks nem ko ni mo fa se metimi apam ifra daka no mo fa se da bi me nu ho me ba ni sa Sabre na wanya mfie be yesen. Satan mo 12 years. 12 years na wo kosua efrunda kapa. Efrunda kapa. Mi bisa o se nti wo e nipa. Gari mo fa se me ti apa madaka no o se no. Misa me nu because ohun se ma yebida. Eti mi nsua de odi mi share nsa no. Mi se da bi se ade no ekọ no. Mi ameti aye no see you. No mama tus no ko yidua bla me. No bisa me se mi nime se nnuane se ya. Ejuma o de mego o mi se ejuma ni jum. Na be so mi chen se nnuane se ya meto na de ama no. Na woska. Mama bisa. Enti mi table mi yesu juba no. Ina mo se ko fo mi no abegina table no so. Mo se ko fo mi no abegina table no so. Oh mo chirechire me mi fa we mi nya we. Mama, nya mi ni nukre. Mi kwama daka mi yesi ho no ntokwasi ho. 12 years. What me ye funa daka. Adaka mi yesi o sada no ntokwasi adaka no ho. 12 years. 12 years. What my ye funa daka. Funa daka. Ntokwasi adaka no ho. Hey, ofa oye nipa. To wa come on. Ntokwasi adaka no ho. Enti no bi adam wi adaka no ye po djuma ko fie. Bi sensu. E ye den na ntokwasi ho. Se we ba ope. It is sada mo for Anton sada o tamli ko si chiro no o kata so. No de mo maka besi ekwa no. Enti no na de chie ye ba djuma ye pon ko fie. Doesn't near me that Thursday. Ye pon ko fie mi sensu dwale mi da ho mi nai. Mo se krofo no o mo mi ka se o mo ne mi nam onwe mo no. Mo de empa. De za be jam ne so. Na mi fa pen ne paper na mi draw. De chem te mo fa se ni si na. O kan se metimi aya minye. Mama. Papa ko yi dua ma me. Sadaka so the 70 into kwesi ye ka se empa no. To kwesi wo. Wan ko school nso. To kwesi empa no. Mente panichi no papa bi o twem no gina no kan se no o sifri ni kan mu na Toyota pickup wi bi no na tiba me chen. O sa blantie enye bo djuma ni. Papa bi wonnim ne da. Nim no. Enye bo djuma ni. Na me se ja. Se me ni je djuma we hu no. Obi ba ka se enye me djuma ni wa fi ni pa ba nya asem. No ka chem se me so a. Na me ba ni o ka no. Me ti ase. Na me se yo. Ni na o twe no sa ba biem. Edi na o twe no sa ba oba biem no sa be kan sa de won ba ka chem se enye me djuma no. Ka sa blantie o ha ho enye me djuma ni. Na mo no jisikei photo duanity. Satan me for o my chop money 50 pesos. Na 207. O my chop money 50 pesos. Enti no boys in dodo na say me dey drone na eden. Papa na o ma wo say. O me 1.5. 1.5. Yes. O nim ne da. Me nim ne da. O say fe didi. Nya botre. Me ko break aba sisi. Pati Roma. Misama wakwa babiom se afa na wachim ofidie na eyekase TV na wo hwe bra ye de djumadi a yate ne din se madansi die nie
de brew ya wada bia nonsia na ya sambo akira ma me de bia nonsia na me kai wo se numbers na go ase no obetima frɛ se so opesa o sponsor program no ana wo adwuma bi ho dewura fa numbers ne frɛ ye beji so abɔ adwuma ho dewura ma sonko se awurade hyira wo so abɔ modern se nyame nka wakoma na yi bibua programming ma abre bia ye de dwumadi eti se hwɛ ne ma awurade eye na ye ne Reverend Solomon Odamte na twetwe nkomo asem na ye nwanwa me a me di dwumadi ehu chia me nso obetima frɛ me na ayele baako pɛ ye to ye nkomo no so papa mami enne no wo mate me ankasa frɛ me soro besi fom ma ye di se bibi no because unsem ni nyina no eye me di se wonye nipa na me de yes da bia me ka se yempe bosremuka ena yempu se enne no stations bebre wo ho a yetimi ko high obi se be kan se kasi TV ana madansi die nie yenye bi da wo se wutumi 12 years wati ma ye funu daka nwanwa ngasa ena wasan yempa chone ena papa ni bae no obema uska 1.5 enti no boys nsim die drone ese dwuma no enti mo fama chop money a mo sisi die no enti no o mo sem se o we 50% so but nyame adaro mo bia be che me 1.5 15 ne 50% difference be no enti o mo sika me fi wo mo na me we she me kakra sa na be sikwa me na tifre ko frodua di ba pe junction wo so be watch oba djuma no afi ba ko e ho na 15 cedis enti ono me tro me po nyimre a ma tro susu 10 cedis na 5 no e kura me 5 no so no me didi nti no e fanya hwe na ketem da ko she ketan ase enti no na frafani bi na owo saa fufuo no me du ope na body ni masisa na me chia no wanyi so na me chia no fufuo no sa wo beji na djuma e na me chia ne oka fufuo no enti me chia no jemi so no chemi say madam no kasa de okokrom enti no me twen no enti no mu ka krobo kasa krobo no so no man ko demi wedi enti mo de krobo no kasa na ablanti fianga obeti a ofufuo yi msi yo enti no man fa krobo no eni mo kasa minimum ka twi be afe no mo nimse me krobo ni tie mi ko mo de ko ba nyina ote ti mam no ba na me ko ne chen nka me pejuma ye no si o me pejuma de boy we say obekọ na atwe ti me de me nya botre na boy no ko a ma jejuma no bisa se me de nim kas me asantini o si asanti fo se mu wufuo mu de mu yo de hye ba ti mu wufuo me se mama me medinya wo no hwe me sem no hwe o yo mo basa no se dabi enti no ono be fidi mi a be na hotwe boy no ko no de juma hye me sa enti mi ko wo mana boy no yusu no ne so mama ne so enti me ka mama se wo mana me mpewe no si mi pewe na se yan enti ade kino no mama ska e ba wubuo shi e ko to wo ma mi di wo ma no edu fie ma mi tiem o se ma bonika kakaka mi pende wo bomo a na mama ne se se ma yusu wo ma na mi twene sika ma no se mama we mpo mi tia ka se we kwa so mama o se na wo ye nipa ben na mi nti ase wo ye nipa enti no yebenu abanche no wodo nso kakraka nka se omo che abanche no ha no fa ni nyina den egu wodo nim na me wo omne se fufu no bo ba ko to abanche no me se mo aba because minimum no ma ye bi dat minimum se ne etie ni ba ma de so deep fufu aba fe kama etie po nyima no frɛ me no aso me sa no awo so me sa no hwe me nim tin o se fufu no wo bi da me se ma wo bi da we show you asante me ba cho sabre na wa ware dem na me wale na 209 me wale 214 ma me ka che me se me show se me asante na me se me asante ni eti no ni mano no mo di mo nkomo bo we obe saman obe free be free ye ma ne konye se e bia no obe oyan ho boni bi wa be gu adwuma no na ma yidi ne ma na wo ye na buru so na ma yidi man kesa ma yidi eti no about what my friend me be didi nka se dabi e come name e wo so to dokra be na otwe na me didi e so na me di adwuma no be ni nyina na nware na me wale na me di adwuma no no omo kam wasem mu di akoni abasa enti dag no fe na Sunday no no kwa sole bae e no fe me na adwuma yefo nyina no ka che me se won ti biase wo me ho
na en de person nipa property a wo ye papa we no mu nyina wo ware ye no wa kan kire wo yire maka kire onim e no frɛ ye nyina no ka kire me sɛ woti ne me abese wo ne me biase wo me mafam na adwuma no enyina but me bae no adwuma no gina na me ye hwan me ye dan bi frɛ na se ma me je me ye de nyame kwa na be kire na me nipa sɛ o ma yo moti ho ye eto da me si be didi a undidi e ko do baabi ana me se no me didi wa baabi a to do na nsuo kwa po me no me so me nti sɛ komode me no see you eti no me di 3 months e wani ho no ko e no ko market ba no frame se memla no se e no so da e bi fa me ho na nipa kwa me bia no me de opama chew me ka che no no se ma di no no se ohun se me dia do mani ma me leading microphone no na de so no ho ade no e bia se me nye konfo a ene me sofo na me so me choose ene me sofo ma me ne kan sa sa na wanya ba yan fie sen o sa ta na me wo 17 18 mo ho me comment e wonyini mo e no frɛ me na de chon sa frɛ me biem ka che me se asole bi wo bebe ye djuma no school bi wo first school man to Europe na so fo bi wo na Friday all night no de me call e de sada so me na me ko sisi asole wo na me nya bi so da tara bi ni de kam ya because ye school nkunya ni nyina pia bote me sisi o hye nkunya no asole nkunya enti papa no ba be asole pe enti mi pon djuma no na me gudwala me koy sa so na me nehwe enti no normal atade na me de koy enti papa no ba be hye djuma se no frɛ me abrantia bla me ko no hwe me sem no si he unsan we trense wo du san ye boni pe bia da lo dia mo se ye den trense wo ni pe bia so na me see you ti o ye djuma gojuma so a ye pon aso no frame kan ye me se trense be ka plata we se no ho na me kan se me tumi enti me ye djuma na bia mada be ma me kwan ya no se no se ne tie bia ma be kan ho enti me ko kan ho no ma me ta president mama papa ne se jaso de bitin bomb nsem ma ne ti woni fi na me se yo efinyame a ebegina kakra sa ya guguso na choba ne be den e be to e ho asase no na choba ma me no be yi no obeyi choba no free ho e ko e ba race course eti minister of na mo kakra sa ti o mo ya be harvest na pe afre me ya solo me se da since I did over eti papa ne chi no me so da bia no no apejame no akotumi atwe ngulem no kajem se aha yes sa bread na oni papa ne nete na me papa nete wa be fa na wote ne nche me nti ne chen me po ya po asole a na mada asole dem school mo okay na mada ho no ndi wa ko ni fi oni ne yire no kofi ti wo no fe kan se daim no me da school me so dai asole dem me so dai no no asumi mu na engulem atumi atwe engulem mo no kajem se bi otumi twe no yesi obi wo ha nipa no enu tam se wo den owu etimi nya ni nipa no me se edi dai no mo no me bufuye so bia wo se ni de me de na metimi no kajem se minye sa jisa manya sa juma na mi mafie biem edi dai no me kai se mini papa tena me dangwem edi so papa no me kai akura me fa ho minya ne ye minya ne Saturday no ye council Saturday no ba ho no kajem se fam solo me se da ene me ho de be fa ho ne mo gina yi enum nsa enum jot enum wi empema na me see you it aso de mo na me dwale ho na me ye bibia be sefi ne chi 215 etino na obana me sha no na me ni ba bi da etino no tom plantain chips no be high kiosk this other etimi kan so fuka chem sama me fa me ho kan ba bia no etimi bi da school mo aso de mo papa no be free ho but school no farm security oh etimi da school mo so timi turn the school de mo ayema eti des no so na me de me da no ba no so tikios ni kakra sa na me ne ko sa asori no ne papa no ma ya na ka choba ni se mitimi ni so penya me yan de en antibiem no ka se me nya botre kakra sa dakro na me se no sa de ko na no de mitimi ni papa na antibiem no ka chem se me nya botre di se me so nyego be me se papa na emre ni be so eti mi da wa wi a eti kios bia ye be bia oba ne te no me free school mo e be tra ni nchen but me ni nya hwe oh
otimi force mi a ntimi hye de bufu hye no wo sa de no se na be ya won ha me wo otimi force say eniema nye ne ama na me de bufu hye no ndi onso ni buofu obi a enembe ben ne cha kwan o mo no ko je me say me mpena me say mommy me pew na ko pon dey wa ma me it is so bad so pen me so pen ka che me say enye me say so bad no enti no ga say MPs bi ye den eyere Oma ampaso oho oba minute ya o Samuel menyi se no but senior say e ga say mi mei edi madanse me ma make kakra enti honom no na bibia close esubi epumachi enti pa say so from aboa enra de ho enti yetu fi close nim eno bi de dada wa tu afrim na me ko siesie ono close mo di che free but asase no Tuasoka. It is alcohol no my coin, be da owia. Never say me war, me posso. It is uncle from your money to room or money, but I'm the copy upon so. No much say me try for 7 days. Let me see you. Until on Bessaba. The animal, Minister Timmy Penamisia. Na me boy, because me boy way. Let me be bisa. I found the mountains war. Near say a don't far at your mountains. Let me say don't follow them in Peho. Eti me ko Atwa Mountains na me ko ho eti no asafo na hyasie no mama na me bo empire edin de beto asafo no so kakra sa eti no e ko Atwa Mountains camp 3 e ho na me ko da na me ne so ba ko ene ono okoja me eni no ho eni papa ba ko mpaka ena be kase ene ye be bo asafo no din asafo no e bo edin empire eti no nyama hono nyama daruma na ni so ade ho no epie hunam eti ekobo pa e ba be dae no na fam me say from a border no mo me say every nam from an mu ba na be to me ni say eti be to no say obi aso me san edi me san tache envelope no na me five envelope no da na me bia no na edina asafo ni din no blood of Calvary in the blood of Calvary in the envelope him in the dino na me dino no na me see you na me momo envelope na me to twene eti bi nyane pere me say na everybody enye sika na de wo mu ni eti me kache papa na ni ko na say me kai na me kan say edini ni eti bi zan be ti aspect na me say dabi eti me kai entroy no na me trotro entroy na me hu wo then me church mo say say na head e kire no see you it you be see from it you know before me share ejuma na twase me me wala sana share ejuma na say ne be share ma me wale mu say me zum ye ejuma bia ne me ejuma na me so for me dinachi because me fatu say me ko ejuma ko be kam te ejuma me do ne apon me enye me ejuma ni ko pe work campaign ne apon me be sin ne me nye ejuma be sin ne me nye ejuma be share me twase me ye ne wade sana ma she juma na se na mama bi mama ya me ne wo onu se okroboni enti be to no aka me fan se mama bibia no di mani mo kan no di me ko mama bi oyankrani obobosia ene kwaje bosia 1000 cities na kakra mama so no di kan na di ka ye ba no wade afedu se betu esika no mi so me dem etua mama ti fi ni fie e betimi be didi ni mama ya tem sa ya ti bi bobosia wale Madansi dio. Atami die sa. Eti ma me na ko giskan wo ne ho no. Bi da ho wia. Ne mo se ote esiye enaso awa mo wa fa ye ntuma. Na me na yo mama. Na me nya ye che. Bi ko me se dickness lo madam yale yanko. Mama a pass you am dem not nim pass wa fa ye ntuma opupu che. Me se kai. Unyale be jama me so yesu odi sama mi yale o mama ho mama se o hye wode me na me say yes o hye wode o mama ko ye go for so twa me kama me nani o be fiti sada ho be sin ne bo so ko boy o de acho mama de acho me and now be da o freme asan wada it is say what me bia sorry no nyame adaro ma o wo enu na wo akwete ma bacho ne wow what's your soda Debbie school bi me newo e shedai enti mo hie mo kwasera mo timi nya ni pa ba yesen hie mo kwasera timi nya ni pa ba 50 me bacho ne to da kwai e konya timi yama na mama school akwajeje o mo di aka ho
to it me your TV program na ekunya short. But who can say me chile me so we no enti mammem. Okay. Who can chile me say o papa. Emre bi o papa no. And the crack. And the crack. E ho na ammem. And the crack. Na ofri so manya e betena kra bia se wo ye fa room. No betena ho. Eti no na mo akra ha. No call ba say papa no ofrim. Na me say no ya leader be na mante. Na me say no me say mimla papa no ofrim. Eti mami a me ka say ma fa say mami na me call ni chen. E wo school o ye djuma wo mu no. O ye kan te aduane ma school for. Because me say ni si. O ma mro fe. Na me call. Sabre dia na wa be yesofo. Sata so na me nyanye. Ne papa. Okay. Na mountains so na me nkoy. Okay. Eti mi koy ampa mi ko do medina me fa room car. Mi fa so me yanka na me si wo room junction. Na me ko order. Eti mi do me fa room be fa me. Ko ko fa ehye mu fie ho esu. Bisa enti apa se papa yale wo ampa. Eti bisa mama bi. Mi so odi esu na je mi so. Na odin sa chem se papa no me ko dem wo. Eti no na papa peni bedi me ni mu kan. O se mi so. Eti ni kwa se mi nko mi wura dem wo sa. Bedi mi ka di ko wura na o se solo o papa ni o ampa mi do na ya twa pon egu papa so a o da ya kete so sa e fe kete bi se chacha eno so na di na ato papa ono so wo ye no wo ya pete ye enti enim ya ho mi ko fre mi nwe me ko fre no ana se mbeye den e fe papa no se me fre ata ba de me face camera na fa ye den ye face papa no na me be mi ko bobu san na ba yo mi ne hwe eti mi free edem we be jama wo dua bi ase eti krofo na me ni omo ewo nwe e kono ngo no mo so papa be so me sa emdika gidi omdi ko dua dem wo na mo trim so papa no so mo yila jame eti omo di ko omo jame no na me so mi suro mo na me so mi pie eti papa no ka chem se de mi ko dem de be si bia no menye papa na odi wo ko odi mi ko dem no no so no esofo no esofo no ka chem se so unsa se usa enti se obi no okay okache o se wo dem wa de be si bia de be si bia no me de menye oye eti bi timi sa papa so a se omodim ko omoye me san sa afema bompa ya ifefra teme hwesi na me sa pie sa be gina ma ngudua na se bio ne ko fa sa ba biem afena ombe pagya me nkasa dim ko gina papa no so omodi ko omodi nan esi papa ne yefo so de ya se omodi gina papa no so no mo teme sa woni so na see for papa no so me gina form eti me teme sa eti papa no nyana me so papa no nyina na me so eti no me bodu be bia bobe impa be 15 minutes mo se pa wa sole no sa to biem eti o so to bi aish no dia se na papa isa be cheme ana wa peje ni mo se atra wana wasan o san ko ne chi biem na papa isa be so o se wo me ti ko lu adem obiem eti afese na de na na me suro to ka je se me de minya kokodo na de be si bia no enyame asem be se ko papa isu biem bi che papa isu enti no afede eti mo na metie ni se me so di na kokro motimi na me wo so no eti me so di kokro motimi no me shake na no so be no fi moja enti moja no fi na ego mebo kan no sa to biem asa to biem na me jana me sa so ni mu biem afede me ko so na betin ha na me wo so na no so no obowa enti o so na me pese be to biem na me ko train echi afede no da mebo na me bo ni din that's a 7 times afi was I yemle afi me zuma ble na ma ble enti mi jano tuo enti afi papa na se me kokura na me fi papa no bio ko fa kunya ko tena ba bi kura ina nkrofo me ko masem yayi musa ba jele me mama gidi demo satan mi chem se me so pa ne hwe na me bie na me hu from agu na moje wo papa no so moja ne bon me di ma no obi a wo di me di ma no ko tena no ayeden manya so na me bie papa na na me hu from agu ni mu edimi wo na so solid bie na so ko ebie na me sa jano ho afide me se o me ko pa ne na me ka da me timi bio mable no se dabi nyakopon be bibi etimi de me ye de me nyile me ho eti no me se konya to me konya to so num no afide me ko pejano e fekete so na me bamo no me ni no gidi de mo se wade mo pa ho de shepa ho de afide me te prekono ka se me nya no
otia mo say jai otim say me nya no wow mother sirienio he o papa de wawu da ho no amanfo ehie su no tim say me nya no we ye onyame nko anoje onyame nko anoje me nyame kuto oya nwanwade hey obi a wawu o si jai me papa na ye den ma me afa na wa ma me honhom na kanya ne ho o so mi bresa to kaze me jano na me so me jano afa ojira odi no body ni prem de me sam no bo me di yaw na so me jino so da me be da wa ha na me so be be da wa wo wu na ojira ho no no se afa na dada ne ho to be sam se ahaban egu yi de ti na ahaban egu na me se wo wu na twa chapo de egu so afi papa so abesoso wonu so ja ina yesu wadam o enti bra sorry ye no omo ayie ni ti omo ahia no mo ye den o se pass omo tu pro nim papa no be so nim se mesa pie mi ntino o tu pro no o diki no o ni wa bonte enti papa enti afi mi ni o ka se obom bi dem so bon din no na me ko bo papa be bie pro no mama mi so papa isa pie ye no omo em no fo mu ti o mu nyina ti fa nwe mo gidi come see obi adwane ya no bego ye no bego e bia be bie poma e bia window chi ehwe papa no po e ke se me ko dem no o so for no o se me so pa nsa pie no mama e dwaye no go right madam sirio e dwaye no go right oh kase ahwefo we de mesra mo mi bre na so mesra mo say wo anya mi ehira bobo de say obe sponsor me na ye ntoa program so abre bia sponsor me na we de nwanwa na papa ye de wo see ha but minim say asem ne nsan ye beto waso because nwanwa me niam na kora wo ka kire me no ni nyina ma utsre me accident be sex ni nyina mu obana wo time na ti ye beto waso oh na mom se de nyame sa wa usoyi de bia me kan say esese erade fa madam se die ni so na onye obi abisade ama me pese wo bom pa ye ma obi a o hwe yesese a e bia na dadwen bi da no so owo ha amane me pese enne obi ntie o na erade nye bibi ma no na no so metena ha ene adanse bom pa ye mama hwefo mami efese me ne kom ho enukre erade bi bom pa ye na awie onyagopon odemo Jesus erade dwumadie ewiase nyina ehwe erade minim se no tumi ade nyina ye una odi dwumadie e bae se madasi die ni erade enye konfo bi adwuma ena enye mala bi adwuma eye wadwuma yefo adwuma era enne de hwe woni munyam wadwumadie so erade se wasem se udin ehita wiase nyina no madwumadie enkoba bia madwumadie enkoba bia erade mi janipe bia o tim na no pe o hwe na no pe ehira ade wonsa erade se mi so makwa manie mu ma fa mo se wotu wotimi agimede a ene obi dia krapo de asemidie ade minim se obegye sanipa no ade hwe woni munyam de ene dei wa bontimpo se okodi ni ho ewu okohye ni wa konfo no rade watimeni ma onya dwensa kira rade ma onya dwensa kira rade me jama me so ehye wonsa ene dai me jadwuma yefo nyina ehye wonsa rade hwe woni munyam adwuma de enye kra behwe rade pejadwuma yi enye kase adomnati amen amen dadi nyame hira wo ye besan hie biom amen onya okase pa amen amen aha ena bre na ma ye kwan amaye de dwumadie yi esi nyame hira wo amen se wanya bre na bre bia mo hwe madanse die ni fa numbers no se won so wa dance a obetima frɛ yen ana se wo pese sponsor program yi ana wo bo wadwuma bi hu dero se wo wa dance a frɛ yen na mo manya me kan wakoma na fa wo sika emmoa me se de me hu si ayefe a me de ti hei nipa a wasiesie me ama me hu ayefe eye garment solution owo oyibi lolly station ho police station ni nchen ho ana se hacho Barclays Bank obetimi afrɛ no e was 0249 522238 and 0268202103 garment solution no size nyoma bia opam emema de ne matan obi bia wo frɛ na ba bia wo bia obegye wo so onyame onhyraw no nye okese me a me de dwuma de ho tia me de ni sof mame Paulina Oben Say